yan na, ya hostel ka mo yan na. Amon, kuan, gin-open nga. Hotel. Amin eh, ang pinaka-mindor. Masagog kita. Tara. Alin counter. Hello, pa-reserve. So, aside kung ma-reserve ka mo, or ma-inquire, hindi ka mo ano yan, hindi na mo condition. So, adi may na kami room 101. Sundo natin. Mas kamo. Wow. Pwede gyapon nini, may nagyap feature ni nga key card. Pero dili pa namon gina activate na. So, adi lights. So, kompleto. Baka karton na adi hakuan. Bakalan na tabalay. So, baga Airbnb type ini. So, kantanan ang kailangan. Adi oh. Kailangan may TV kita nga smart TV, may wifi, may speaker, may lobby. So, ano pa Waray ka na hindi makukuhan. Measuring. So, alin ayra like kita na ha. So, alin comfort room. So, CR. Tapos, shower niya. Gusto mo shower. Tapos, may dapat hindi baga space na kuhan. Ma-open yun o. Aliliwat, ang master bed. Amo na yun baga pinaka-kuhan. Amo na yun urong. So, may kita master bed, magkupol, kanang kupol. Tapos, siyempre may di mawaran salamin, mirror. May double deck kita, kung family, guwapo yun yung area. Ang pamilya. Kaya ano, kung may anak nga upat, okay. May pan double, tulo, kaya didi, makumot didi, hindi single. Gusto niyo kung baga may office, mag-office ka mo. Likoray, kapi-kapi, okay hindi. Tapos may nagita. Light. Room 101, namin niya. Tara, room 102 kita.